A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 7 del capítulo 1 del Adi Lila del Sri Chaitanya Charitamrita, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 31 de marzo de 1975 en Mayapur, India. Sankarsana, Sheshanaga, and the Vishnus, who lie in the Karna ocean, the Garbha ocean, and the ocean of milk, are his plenary portions, and the portions of his plenary portions. Traducción: que Sri Nityananda Ram sea el objeto de mi recuerdo constante. Sankarsana, Sheshanaga y los Vishnus que reposan sobre el océano Karana, el océano Garbha y el océano de leche son sus partes plenarias y las partes de sus partes plenarias. Sankarsana karana toya sai, garbho doksai, chapayogdhisai, sheshasta jasyam sakala, sanityananda kadama, sarananamam. So, Kaviraj Goswami, after offering his respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kaviraj Goswami, tras ofrecer sus reverencias respetuosas a Sri Chaitanya Mahaprabhu and describing the purpose of his incarnation, he is now trying to describe Nityananda. y tras explicar el propósito, el sentido de su encarnación, ahora trata de describir o de explicar a Nityananda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Panchatattva, El Panchatattva, one after another. uno tras otro. First of all, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then Nityananda Prabhu, Primero Sri Chaitanya Mahaprabhu, después Nityananda Prabhu, then Advaita Prabhu, then Gadadhar, and then Sivasadi Gaur Bhaktivinoda. después Advaita Prabhu, después Gadadhar y después Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. He is summarizing the obeisances to the Panchatattva. Está resumiendo las reverencias al Panchatattva. Now, what is the identification of Nityananda Karam? ¿Y cuál es entonces ahora la identidad de Nityananda Kyaram? Rama, Balaram, and Baladev, Sankarsana. There are so many names of Sri Baladev. Rama, Balaram y Baladeva, Sankarshan. Sri Baladeva tiene muchos nombres. In the Upanishad, it is said, Nayamatma Balahinena Labhya. El Upanishad dice, Nayan Atma Balahinena Labhyo. Self-realization is not possible without being strengthened by the mercy of Balaram. La autorrealización no es posible si no nos vemos reforzados por la misericordia de Balaram. Sometimes they take it foolishly that without being very strong bodily, nobody can realize self. A veces lo consideran a lo necio, dicen que sin ser físicamente muy fuerte nadie puede llegar a entender el ser. But that is not the fact. Pero eso no es así. Nayamatma pravachanena labhya. Na medhaya, na bhuna sute, no? Nayan atma pravachanena labhyo na medaya na bahuna shrutena. This is the Vedic injunction. Ese es el mandamiento védico. That Balahinena means without being favored by Nityananda Prabhu, Balaram. Balahinena significa sin haber sido favorecidos por Nityananda Prabhu, Balaram. Balaram is Nityananda. Balaram es Nityananda.
that we know by following the footprints of Mahayana. Eso lo sabemos por seguir los pasos de los Mahayanas. Narottam Das Thakur says, Brajendra Nandana Jai Sachisuta Hoila Se Balaram Hoila Nika. Narottam Das Thakur dice, Brajendra Nandana Jai Sachisuta Hoilo Sei Balaram Hoilo Nitai. Balaram has appeared now as Nityan. Balaram ahora ha aparecido en la forma de Nityananda. Bala means strength, spiritual strength. Bala significa fuerza, fuerza espiritual. And Rama means enjoyer. Y Rama significa disfrutador. Iti Rama Padenasu Parabrahma iti avidiyat. Iti Rama Padenasau Param Brahma iti avidiyate. Rama means Parabrahma. Rama significa para Brahman. Satyanandi Chidatman. Satyanande Chidatmani. Ramanti Yogina Ananti. Ramante Yogina Anante. Yogi, they are also interested in enjoying life. Los yogis también aspiran a disfrutar de la vida. There are different kinds of yogis. Hay distintos tipos de yogis. Of all the yogis, the bhakti yogi, that is the best. Y de todos los yogis, el mejor es el bhakti yogi. That is said by Krishna. Así lo explica Krishna. Yogi namapi sarvesham madhugata antarasana sadhyavan bhajati yomam hame yuktatamo. Yogis, there are many yogis, Hay muchos yogis, but the bhakti yogi is the best, pero el bhakti yogi es el mejor. because by bhakti yoga only you can approach the Supreme Personality. Porque solo mediante el bhakti yoga puedes llegar a la suprema personalidad de Dios. It's no other. No hay otra manera. Gyan, karma and hatha yoga, they can help little, El jnana, el karma y el hatha yoga pueden ayudaros un poco, but they are not competent to approach the Supreme Personality. pero no tienen la capacidad de llevaros a la suprema personalidad de Dios. Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhaktamam abhijanati. Krishna dice en la Bhagavad Gita, Bhaktyamam avijanati. If you want to know Krishna, then karma, yoga, gyan, these, although they can elevate you to some extent, but you cannot approach the Supreme Personality of Godhead by karma, gyan, yoga. Si tú quieres conocer a Krishna, entonces el karma, el yoga, el jnana son cosas que pueden elevarte en cierta medida, pero a la suprema personalidad de Dios no puedes llegar mediante karma, jnana o yoga. If you want to know Krishna as he is, then you have to accept the path of bhakti yoga. Si quieres conocer a Krishna tal como es, tienes que seguir la senda del bhakti yoga. Krishna says personally, bhaktyamam abhijanati, javan yachami tattva. Krishna en persona lo dice, Bhaktyamam avijanati, yavan yas chasmi tatvata. And in order to attain this perfection of bhakti yoga, you require strength. Y para alcanzar esa perfección del bhakti yoga necesitas la fuerza, Balaram, Sankarsha. la fuerza de Balaram, Sankarsha. Ramanti yogina ananti satyanandi chidatmani iti rama padenasu parabrahma vidya. Rama means who enjoys. Rama significa que disfruta. So this
word Rama is explained in the Shastra that one who is expert in enjoying eternal happiness, he is perfect devotee. Esta palabra, Rama, se explica en el Shastra, se explica que aquel que es experto en disfrutar de una felicidad eterna es el yogi perfecto. Not flickering happiness. No una felicidad fluctuante. Flickering happiness, the yogis are not interested in flickering happiness or material happiness. Felicidad fluctuante. A los yogis no les interesa esa felicidad fluctuante ni la felicidad material. Material happiness is always flickering, temporary. La felicidad material es siempre fluctuante, temporal. That is not happiness, but you take it. No es felicidad, pero la consideras como si lo fuese. Real happiness is when we enjoy life with Krishna, Rama. La verdadera felicidad será cuando disfrutamos de la vida con Krishna, con Rama. That is real happiness. Eso es verdadera felicidad. Ramante yogina anante, Ramante yogina anante, satyananda. satyanande. That is ananta. Ananta means unlimited. Eso es ananta. Ananta significa ilimitado. So, we are seeking after ananda, Nosotros estamos buscando Ananda. anandamaya vyasa. Anandamayo Vyasat. By our nature, we want to be very blissful, always happy. Nosotros por naturaleza queremos ser muy felices, queremos estar siempre felices. That is our nature. Esa es nuestra naturaleza. And we can possess, revive our nature of eternal happiness Y nosotros podemos poseer, podemos revivir nuestra naturaleza de felicidad eterna, provided we try to get it in this human form of life. siempre y cuando tratemos de obtenerla en esta forma de vida humana. There is no difficulty if we follow the path enunciated by great authorities. Y no hay la menor dificultad si seguimos la senda establecida por las grandes autoridades. Mahajana Jena Gatassa Pantha. Mahayano Jena Gatasa Panta. So, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu and their disciples, they are all Mahajana, great personalities. Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu y sus discípulos son todos ellos Mahayans, grandes personalidades. If we follow their principles, then it is very easy. Si nosotros seguimos sus principios, nos será muy fácil. There is no difficulty. No habrá dificultad. But difficulty is that we do not follow. La dificultad está en que no lo seguimos. So here it is describing that for the material creation, Este verso explica que para la creación material there are three Purusha avatars. hay tres Purusha avatar. Purusha means the supreme personality of Godhead. Purusha significa la suprema personalidad de Dios. Purusha Sasatam Divyam. Purusham Sasvatam Divyam. In the Bhagavad Gita it is saying, the Purusha avatar. La Bhagavad Gita dice que Purusha avatars. The first avatar, Purusha avatar, is Mahavishnu. El primer avatar, el Purusha avatar, es Mahavishnu. Mahavishnu. The Mahavishnu is described in the Brahma Samhita. Ese Mahavishnu viene descrito en la Brahma Samhita.
Jasyaika nishasita kalamathavalamba jivanti lomo vivaja jagadandana Vishnu Mahanaja iha kalabhishesha Govindamadi Namam. This Mahavishnu, he is creating innumerable universes by breathing. Ese Mahavishnu que crea infinidad de universos con su respiración. That's like sometimes we breathe and there are some germs, small, we cannot see. Es como a veces respiramos y surgen, hay tantos microbios, son muy pequeños, no los podemos ver. In the same way, the universes in a small, minute form, they are coming out of the breathing of Mahavishnu. Y del mismo modo, los universos en una forma pequeña, diminuta, vienen de la respiración de Mahavishnu. That is Karana Tosai, Karana Udaka. Y eso es Karana Toya Sai, Karana Udaka. Causalos. El océano causal. It is beginning of creation. Ese es el comienzo de la creación. Then all the universes gradually develop into gigantic form. Después todos los universos poco a poco se crecen hasta formar una forma, hasta alcanzar una forma gigantesca. And originally it is coming out. We cannot understand. Sometimes we become surprised that how such innumerable universes are being created by a person. Al principio, en el origen, salen de él, no podemos entenderlo, a veces nos sorprende cómo es que todos esos infinitos universos son creados por una persona. So, the universe is not so big in the beginning. El universo al principio no es tan grande. It's like this body is not so big in the beginning of our body within the womb of our mother. Es como nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos al principio, cuando está en el vientre de nuestra madre, no es tan grande. It is not so big. No es tan grande. It is very small, minute, and then it becomes just like a pea, and gradually the body develops. Es muy pequeño, es diminuto, entonces poco a poco se va desarrollando hasta alcanzar el tamaño de un guisante y a partir de ahí crece. The same process is applicable to the universe. El mismo proceso puede aplicarse a los universos. In the beginning, they are coming out of the breathing of Karanatosai Vishnu. Al comienzo surgen de la respiración de Karano Dakasayi Vishnu. And then gradually they are developing. Brihanatya. Y después, poco a poco, van creciendo. Brihanatvat. Satya. Brihatvat. It increases gradually. Aumentan poco a poco. That Karanatosai Vishnu is also Sankara. Ese Karana Toyasayi Vishnu es también Sankarshan. And then Garbhodaksayi. Después Garbhodakasayi Vishnu. The universes are created. Los universos se crean. Then when they develop, then same Vishnu, Mahavishnu, enters into each universe. And he creates an ocean. Después crecen y entonces ese mismo Vishnu, Mahavishnu, entra en cada universo y crea un océano. That is called Garbhoda ocean. Es lo que se llama el océano Garbhoda. And he lies down there on Sheshanaga. Y él se tiende sobre él, sobre Sheshanaga. Then, from the never the lotus flower sprouts
and then Lord Brahma is created. Entonces, de su ombligo brota una flor de loto y ahí es creado el señor Brahma. Then after many years, tapo, he understands how to create. Quien, al cabo de muchos años de tapasya, tapo, entiende cómo crear. In this way, the whole creation of the universe takes place. De ese modo se produce toda la creación de los universos. Garbhodasai. Garbhodasai. And after creation of this universe, then same Vishnu, Garbhodasai, within this universe, he creates his own Vaikuntha, where there is an ocean of milk. Y tras la creación del universo, ese mismo Vishnu, Garbhodasai, entra en el universo y crea su propio Vaikuntha, allí donde está el océano de leche. There are different kinds of ocean we learn from Shastra. Los Shastras nos enseñan que hay distintos tipos de océanos. We have got experience of the salt ocean, but there are many other oceans. Nosotros tenemos experiencia del océano de agua salada, pero hay muchos otros océanos. Just like milk ocean, ghee ocean, oil ocean, and yogurt ocean. Como el océano de leche, el océano de ghee, el océano de aceite y el océano de yogur. Existen. Esta información la recibimos de los Shastras. So, the Mahavishnu, first of all, he enters in each universe and Garbhodasai. Mahavishnu, en primer lugar, entra en cada universo en la forma de Garbhodasai. Then, within the universe, he creates his Vaikuntha and lies down there. Entonces, en cada universo crea su Vaikuntha y allí se tiende, Kshirodakasai. This Kshirodakasai Vishnu is approached by the demigods when there is need for maintenance or for subsiding the disturbance by the demons. A este Kshirodakasai Vishnu es a quien acuden los semidioses cuando hay necesidad para el sustento o para someter los trastornos causados por los demonios. Then Brahma, Lord Shiva and others, they go on the beach of this milk ocean and submit their appeal. Entonces Brahma, el señor Shiva y los demás en esas ocasiones van a la playa de ese océano de leche y le presentan su súplica. Then the answer is given to Brahma and he informs to other demigods. Brahma recibe la respuesta y Brahma informa a los demás semidioses. This is the process. Ese es el proceso. You will find this later on. Esto lo encontraréis más adelante. The Payodhisai and Sesa, that is also incarnation of Vishnu. Payodhisai y Sesascha. Sesa también es una encarnación de Vishnu. He is sustaining the body of Vishnu in different oceans and he is serving the Lord Vishnu in so many ways. Él sostiene el cuerpo de Vishnu en distintos océanos y sirve al Señor Vishnu de muchas maneras. Sajja, asana, sitting place, bed and upavita, clothes, garments, so many ways he is serving.
Saya, asan, el lugar donde se sienta, la cama, y upavita, las ropas, los vestidos, le sirve de tantas maneras. Now, all these different incarnations of Vishnu is summarized here by Kaviraj Goswami. Y a todas esas encarnaciones de Vishnu, Kaviraj Goswami las resume aquí en este verso. That all of them are partial expansion of Nityananda. Todas ellas son expansiones parciales de Nityananda. To understand what is Nityananda Prabhu. Para entender quién es Nityananda Prabhu. The Prakash Vigraha, El Prakash Vigraha, Krishna first, Krishna primero. then his Prakash Vigraha, manifested form, a little difference in bodily feature, Primero Krishna y después su Prakash Vigraha, su forma manifestada, un poco diferente en cuanto a aspecto corporal, but the same, powerful, that is Balaram. pero igualmente poderosa es Balarama. And then from Balaram, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, in this way, quadruple expansion. Y después de Balaram, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, de ese modo la expansión cuádruple. Then Narayan, then another quadruple expansion. Después Narayan y después otra expansión cuádruple. Then from that quadruple second manifestation of Sankarshan, all these different Vishnus, Y después de esa segunda manifestación cuádruple de Sankarshan, todos estos Vishnus, Karanotoyasayi, Garbhodasayi, Kshirodvasayi, Karanotoyasayi, Gargodakasayi, Kshirodvasayi, in this way expanding. expandiéndose de ese modo. Vipachirevahi Dasam Karamam Bhupetya. Diparchireva hi dasantaran avyupetya. Just like you take one candle, then you lit up another candle, another candle, another candle. Es como si tomáis una vela y con ella encendéis otra vela y otra y otra y otra. All these candles are equally powerful. But still, the calculation is Todas esas velas son igualmente poderosas, pero aún así calculamos que Krishna is the first candle, la primera vela es Krishna, Ram is the second candle. Balaram es la segunda. In this way, Vishnu Taya Vibhati, the expansion of Vishnu, innumerable. Y de ese modo, Vishnu Taya Vivati, hay infinitas expansiones de Vishnu. Advaita Yachyate Anadi Ananta Rupa. Advaita Machutan Anadin Anantarupam. This Kshirodakshaya Vishnu is the person who is situated in every living being's heart. Y este Kshirodakasayi Vishnu es la persona que está en el corazón de todos los seres vivos. Ishvara Sarvabhutanam Riddese Arjuna Tishtati. Ishvara Sarvabhutanam Hriddese Arjuna Tishtati. That Ishvara, Antarjami, who is existing in everyone's heart, that is Kshirodakshaya Vishnu. Y ese Ishvara Antaryami que existe en el corazón de todos es Kshirodakasayi Vishnu. Not only within the heart of all living entities, but he is within the atom. Y él está no solo dentro del corazón de todas las entidades vivientes, sino también dentro del átomo incluso. Andantarastham paramanu, paramanu means atom. In this way, Vishnu expansion are there. Andantara está Paramanu Chayantara. Paramanu significa átomo.
De ese modo se manifiestan las expansiones de Vishnu. It is inconceivable for us, but by the grace of Krishna, we can partially understand from the description of the Shastra. Para nosotros es inconcebible, pero por la gracia de Krishna podemos entenderlo parcialmente mediante las descripciones de los Shastras. Otherwise, we cannot imagine how these things can happen. De no ser así, no podemos imaginar cómo suceden esas cosas. But it happens. Pero suceden. We have to accept. Tenemos que aceptarlo. Shastra Chaksha. Shastra Chakshusha. We have to see through the pages of Shastra. Tenemos que ver a través de las páginas de los Shastra. Otherwise, it is not possible. De no ser así, no es posible. So, if you want to know Vishnu Tattva, if you want to know Krishna, his exalted position, then here are the description of the Shastra, and if we take them as it is, without malinterpretation, without showing any extraordinary intelligence by us. Y si queremos conocer el Vishnu Tattva, si queremos conocer a Krishna, su elevada posición, tenemos las descripciones de los Shastras. Y si las aceptamos tal como son, sin interpretaciones erróneas, sin demostrar una inteligencia extraordinaria, It is not possible. We have to accept. no es posible. Eso tenemos que aceptarlo. Therefore, the injunction is that you accept the statement of the Shastra. Por eso el mandamiento es que tenemos que aceptar las instrucciones, las afirmaciones de los Shastras. That is Bhagavad Gita also says, the Shastra vidimustrijya vartate kamaka. Eso lo dice también la Bhagavad Gita, ya Shastra vidim ustriya vartate kamakarata. If you do not follow the description of the Shastra, and if you manufacture something, then na siddhim savamnati, then you will never get perfection. Porque si no sigues las explicaciones de los Shastras y si te inventas las cosas, entonces nasidin sabapnoti, nunca alcanzarás la perfección. We have to follow the Shastra. Tenemos que seguir los Shastras. Otherwise there is no other alternative to understand the exalted position of Krishna, how he expands in different forms. De no ser así, no tenemos otra opción para entender la elevada posición de Krishna, cómo él se expande en distintas formas, As Vishnu, as Narayana. como Vishnu, como Narayana. Sometimes they argue that Krishna is incarnation of Vishnu. A veces dan el argumento de que Krishna es una encarnación de Vishnu. That is also true. Eso también es cierto. Fine in Chaitanya. Lo veréis en el Chaitanya Charitam. Truth in this way, that when any incarnation comes, he comes through the Tirobdishai. Es verdad, es cierto en este sentido, en que cuando toda encarnación, cuando desciende, viene a través de Kshirodakasayi Vishnu. Vishnu. But Tirobdishai is partial expansion of Krishna. Pero Kshirodakasayi es una expansión parcial de Krishna. The subject matter is very intricate, Es un tema muy complejo, muy complicado, but if we follow the Shastra and accept it, then some clear conception we can have. pero si seguimos los Shastras y lo aceptamos, podemos alcanzar algún concepto más claro. So Nityananda Rama, so the sons are so Nityananda Rama.
Entonces Nityananda Rama Yasyam Shasa Nityananda Rama. Nityananda is Balaram. Nityananda es Balaram. Therefore he said, Nityananda Kya Ram. Por eso el verso dice Nityananda Kya Rama. Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, Es como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishnaya Krishna Chaitanya Namine. Krishnaya Krishna Chaitanya Namine. I offer my respectful obeisances to Krishna, now appeared as Krishna Chaitanya. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Krishna, que ahora ha venido en la forma de Krishna Chaitanya. Is Krishna. Él es Krishna. Similarly, Nityananda is Balaram. Y del mismo modo, Nityananda es Balaram. So, Balaram Hoila Nitai. Balaram Hoilo Nitai. Therefore, it is said here, Nityananda Kya Ram. Por eso el verso dice Nityananda Kya Rama. He is Rama, Balaram, but at the present moment, he has appeared by the name Nityananda. Él es Rama, él es Balaram, pero ahora ha hecho su advenimiento con el nombre de Nityananda. Thank you very much. Muchas gracias.